आपनको नमस्कार आपनको स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल फास्ट एग्जाम बूस्टर रे आज मु आउ गोटे नुआ वीडियो नहीं के आसी जोटा कि आपनको जे कोनोसी एग्जाम जाउटा होची एसएससी हो डबलएससी हो ट्रिपल एससी हो टीजीटी हो एएस हो एटसेट्रा जे कोनोसी एग्जाम रे आपनको सहाय्य करिवो। एथिरे मु मुख्यतः नेइची जो फास्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट होची कोन ना 1857 रो मूवमेंट को कह जाय फास्ट इंडिपेंडेंट रो मूवमेंट हम भारत पाई। तो यही जगह ही मु आरंभ करिछि आउ इंडियन नेशनल मूवमेंट जोटा कि आपन को टीजीटी एग्जाम पाई बहुत इंपोर्टेंट सेथि पाई मु एही जगह आरंभ करिछि। तो एबे देखंतु आउ एटा खाली एमिति नै जे टीजीटी पाई भी इंपोर्टेंट यह छड़ा अलगा जे कोनसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई मध्य हेल्पफुल हबो जोथरे कि जनरल नॉलेज बा हिस्ट्री जार गोटे टॉपिक अछि। तो चलंतु देखिबा कोन कोन अछि कंटेंट भितरे प्रथमे अछि द रिवोल्ट ऑफ 1857 रे कोन अछि ना एई जो रिवोल्टटा सर्वप्रथमे कोउठी हेइथिला मेरुट रे हेइथिला। ठीक अछि एई जिंसटा मन रखे मेरुट को जगह रे प्रथमे 1857 रो आंदोलन हेइथिला एटा हेइथिला मेरुट रे हेइथिला। केते तारीख रे हेइथिला 10th मे 1857 आ एई तारीखटा आ एते पचारु नाहंती। पॉलिटिकल कॉजेस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट कौन होची ना एई आंदोलन हेबा पाई पॉलिटिकल कारण कौन थिला देखंतु राजनीतिक कारण कौन थिला ना ए जो द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन लेफ्ट या माने होची जदी कोनोसी राजार निजर संतान नाई जदी से पोष्यपुत्र रखिची से ताहेले सेही पोष्यपुत्र राजा हेबार अधिकार नाही बोली कि कौन कहिचंती ब्रिटिश गवर्नमेंट कहिचंती बा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला से ईस्ट इंडिया कंपनी एया नियम करिसंती जेउटा कि द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट को जाय जे जदी निजर पुओ नाही ताहेले पोष्यप्रिय राजा हेई परिबो नाही किंतु से कोन हबो ना से पेंशन नै कि से सेई जगह रे काम करि परिबो ताकू ब्रिटिश गवर्नमेंट तरफ रु पेंशन दिया जिवो आ से कोन होउची ना सेई जो राज्य ब्रिटिश अधीन रे पळै जिवो बोली कि कुहा जाउची एटा होउची द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट एटा गोटे मुख्य कारण एथिरे कोन होइची ना जो नाना साहेब थिले बाजीराव पेशवार पुत्र सी कौन होइथिले ना एथिरे वंचित होइथिले आ से पेंशन नेबा को मना करथिले। रानी लक्ष्मीबाई कर पुओ भी एथि रानी लक्ष्मीबाई भी या पाई लड़ीथिले कारण तांको पुओ भी एथिरु वंचित होउथिले। नेक्स्ट देखंतु इकोनॉमिक कॉजेस कौन हैवी टैक्सेशन माने भारतीय मानक ठारू बहुत मात्रा रे टैक्स निया जाउथिला। इविक्शंस discrimination tariff policy against Indian products and destruction of traditional handicrafts that hits peasants artisans and small zamindars कौन होउची ना बहुत टैक्स निया जाउथिला भेदभाव करा जाउथिला लोक लोक भितरे आउ कौन करा जाउथिला न तांको जिंसर दर को हमकु ये कम दर रे मिलुथिला आउ आम जिंस दर रे तांकर टैक्स बहुत अधिक लागी सेटा अधिक दर रे बिकिबा पाई बाध्य करूथिले से माने एटा होची इकोनॉमिक कॉल्स। नेक्स्ट देखंतु मिलिटरी डिस्क्रिमिनेशन कौन हेची ना आज इंडिया सोल्जर्स आर पेड लो सैलरीज दे कुड नॉट राइज एबव द रैंक ऑफ सुबेदार कौन होची प्रथम कथा जे गोटिए रैंक रे जदी दुई जण अछंती गोटे व्हाइट सोल्जर आउ इंडियन सोल्जर व्हाइट सोल्जर माने ब्रिटिश सोल्जर आउ इंडियन सोल्जर अछंती ताहेले तांकर कौन होची ना जोटा इंडियन सोल्जर तांको कम सैलरी दिया जाउची सेही जगह रे कौन ना जोटा व्हाइट सोल्जर बा विदेशी सोल्जर तांको कौन ना अधिक दरमा दिया जाउथिला एटा होची गोटे डिस्क्रिमिनेशन थिला। आउ जो इंडियन सोल्जर अछि तांको केबे भी सुबेदार पोस्ट रु ऊपर को तांकर प्रमोशन हेई पारु नथिला। तो एटा गोटे डिस्क्रिमिनेशन एंड वी आर रेशियली इंसल्टेड रेशियली माने रंग कला गोरा हिसाब रे भेदभाव करूथिले आउ कला माननकु बहुत हिंसा बा घृणा ये रे देखुथिले। नेक्स्ट अछि ग्रीवेंस ऑफ सिपोई द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल कौन होची ना जो एनफील्ड राइफल इंट्रोडक्शन करथिले सेइथरे कौन होतला ना जे सेटार जो कैट्रिज अछि जो कैट्रिज माने गोली बाहर आउटर कवर अछि सेटा कौन होतला ना पाटरे छिंडेइबा को पडुथला दांतरे कामुडी की छिंडेइबा को पडुथला किंतु छिंडेइबा को सिना पडुथला किंतु परवर्ती अवस्था से माने जानले जे सेथरे कौन अछि ना एनिमल फैट बोले
जो पर्क बा घुसुरी आउ गाई बलद एई जीव मानकर कौन अच्छी ना फैट रे सेटा बा चर्बी रे सेटा तैयारी जेहेतु सेई जो कभरटा गोलीर कभरटा चर्बी रे तैयारी हेउची ताहेले कौन ना सेटा हिंदू हो कि मुस्लिम हो जदि पार्टी छिंडौचंती तांकर जाति नष्ट हेई जाउची तो सेइथिपाई भी एई आंदोलनटा हेबार कारण बोलिकी कुहा जाउची। A rebellion broke out among sepoys of Meerut on 10th May 1857 ଏଇ କିଛି କାରଣ ଗୁଡାକ ପାଇଁ 1857 ମସିହାରେ 10 ମେରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମେରୁଟ ଠାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇ ରିବିଲିୟନ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା which later spread the outer parts of the country କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ଭାରତର ସବୁ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ୟାପରେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଥିଲା ଫେଲର ମାନେ ଏଇଟା କଣ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା କାରଣ କଣ ନା ଦ ନିଜାମ ଅଫ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦ ରାଜା ଅଫ ଯୋଧପୁର ସିନ୍ଧିଆ ଅଫ ଗାଲିଆର ଦ ହୋଲକାର ଅଫ ଇନ୍ଦୋର ଦ ରୁଲର ଅଫ ପାଟିଆଲା ସିନ୍ଧ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଆଣ୍ଡ ଦ ରାନା ଅଫ ନେପାଳ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଆକ୍ଟିଭ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଦ ବ୍ରିଟିଶ କଣ ହଉଛି ନା ସେତେବେଳେ କଣ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଇଂରେଜର ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଆଯାଉଥିଲା ନା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଆଙ୍କ ଏଇଠି କରୁଥିଲେ ଜଗୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇକି ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହଟା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଫେଲ ହେଇଯାଇଥିଲା କମ୍ପାରେଟିଭ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଇଫିସିଏଣ୍ଟ ଲିଡରସିପ୍ ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଭଲ ଲିଡରସିପର ଅଭାବ ଥିବାରୁ এই ବିଦ୍ରୋହଟା ସଫଳ ହେଇପାରି ନଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଦ ରିଭଲ୍ଟ ଏଇ ରିଭଲ୍ଟରେ କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାନେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିଲା ନା ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ୱାଜ ପାସ୍ଡ ଅନ ଦ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରେ କଣ ହଉଥିଲା ଯେ ଏଇ ଭାରତରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ହିଁ କଣ ନା ବିଜନେସ ଟ୍ରେଡ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆଉ ସବୁ କ୍ଷମତା କାହା ହାତରେ ଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ସବୁ ପାୱାର ବା ସବୁ କ୍ଷମତା ଭାରତର ଯୋଉ କଲୋନୀ ଗୋଟେ ହେଇଛି ସେ ଭାରତ କଲୋନୀର ସବୁ ପାୱାର କ୍ଷମତା କାହା ହାତକୁ ପଳେଇଗଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପଳେଇଗଲା ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858 ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ସବୁ କାହା ହାତକୁ ପଳେଇଗଲା ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରିନ୍ସ ବା ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ ହାତକୁ ପଳେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାଇସରୟ ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଟାଇମରେ ସିଏ ହେଲେ କଣ ନା ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଏ ହେଇଗଲେ ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଏ ହେଇଗଲେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବା ମୁଖିଆ ବୋଲେ ହେଡ ଅଫ ଦ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାରଣ ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଇଏ କିଏ ଥିଲେ ନା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଫ କିଏ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଥିଲେ କିଏ ନା ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ କଣ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ ଦ ଆର୍ମି ମାନଙ୍କର ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଲା ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କେମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କଣ ନା ବହୁତ ବ୍ରିଟିଶ ସୋଲଜରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଲା ଯେ କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସୋଲଜର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ଆଉ ଆହୁରି କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ସୁବେଦାର ପଦର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ସେଥିରୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରମୋସନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଆଫ୍ଟର ଦ ରିଭଲ୍ଟ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପରସ୍ୟୁଡ ଦ ପଲିସି ଅଫ ଡିଭାଇଡ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ ଆଉ ୟା ପରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ଏଇ ନିୟମ ଫଲୋ କଲେ ଯେ ଡିଭାଇଡ ଆଉ ରୁଲ କରିବା ଡିଭାଇଡ ରୁଲ ମାନେ ଜାତି ଜାତି ଧର୍ମ ଧର୍ମ ରାଜା ରାଜା ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ ଥିବ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିକି ଆମେ ଶାସନ କରିବା ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ସବସିଡି ପାଇବା ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ କରିବା ତା ସହିତ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ କରିକି ଯିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ହରେଇକି ଆମେ ତାଠୁ ବି ଟ୍ରେଡ କରିବା ଫ୍ରିରେ ପ୍ଲସ ତାଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେବା ପ୍ଲସ ଯିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇଦେବା ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଭାଇଡ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ ଆଉ କଣ ଧର୍ମ ଭିତରେ ବି ଡିଭାଇଡ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ କରୁଥିଲେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିକି ସେମାନେ ରାଜ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଭାଇଡ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଫ ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଯେ କଣ ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାକ ହଉଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ମାନେ ରିଭଲ୍ଟ ଅଫ 1857 ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ତାପରେ ଯେତେ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା
ପଛରେ କାହାର ହାତ ଥିଲା ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଥିଲା। ସେ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ କେତେ ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା 1885 ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। କିଏ ତାକୁ କରିଥିଲେ ନା A.O. ହ୍ୟୁମ୍ କରିଥିଲେ। ଏ ରିଟାୟର୍ଡ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ। A.O. ହ୍ୟୁମ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ଜଣେ ରିଟାୟର୍ଡ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଜନ ୱାଜ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ବମ୍ବେ। ଏଇଟାର ପ୍ରଥମ ସିଜନ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ବମ୍ବେରେ ହେଇଥିଲା। କାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବା କିଏ ତାର ମାନେ ଇଏ ଥିଲେ ମୁଖିଆ ଥିଲେ ନା WC ବାନାର୍ଜୀ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ଆଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି WC ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରଥମ ସିଜନ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସରେ। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା 1885ରେ। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ବମ୍ବେରେ। ଆଟେଣ୍ଡ ବାଇ 72 ଡେଲିଗେଟ୍ସ, ମାନେ 72 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଡେଲିଗେଟ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଏଇ ସିଜନଟା ହେଇଥିଲା ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ସେମାନେ ପୁରା ଭାରତର ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ବମ୍ବେରେ ହେଇଛି, ବମ୍ବେରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପଚରାଯାଏ। ସେଇଟା ହେଇଛି ଗୋକୁଲ ଦାସ ତେଜପାଲ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ। ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସିଜନ ହେଇଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଜନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ହେଇଥିଲା ବମ୍ବେ। ବମ୍ବେର କୋଉ ଜାଗାରେ ନା ଗୋକୁଲ ଦାସ ତେଜପାଲ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଗୋକୁଲ ଦାସ ତେଜପାଲ କଲେଜ ଯୋଉ ବମ୍ବେ ହେବା ପୂର୍ବରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଜନ, କିନ୍ତୁ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଜନ ହେବାର କୋଉଠି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥିଲା ନା ପୁନେରେ ହବ ବୋଲିକି ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁନେରେ ନ ହେବାର କାରଣ କଣ ନା ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ଅଫ କଲେରା। ମାନେ ଯୋଉ କଲେରା ବା ହଇଜା ରୋଗ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସେଇ ପୁନେରେ ଇଏ ହେଇଯିବାରୁ, ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ପୁନେରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସିଜନଟା କରିବା ରିକ୍ସ ହେଲା କାହା ପାଇଁ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ। କାରଣ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିବାର ଇଏ ଥାଏ। କଲେରା ଯୋଉ ଭାଇରସ ଭିବ୍ରିଓ କଲେରେ ଆଟାକ୍ କରିଲେ କଣ ହବ ନା ସେ ମରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢିଯିବ ତାଙ୍କର, ବା ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସିଜନ ବିଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା ନା ପୁନେରେ ଏଇ ମିଟିଂ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଜନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁନେରୁ ବମ୍ବେକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ପଚରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ସିଜନ ପୁନେରେ ହେବାର ଥିଲା, ପୁନେରେ ନ ହେଇକି ବମ୍ବେରେ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ସିଜନ? ସେଇଟା ହଉଛି କାରଣ କଣ ନା କଲେରା ରୋଗ ହେଇଥିବାରୁ ପୁନେରେ ସେଇଟା ପୁନେରୁ ବମ୍ବେକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। କେତେ ଲୋକ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ? 72 ଲୋକ। ଆଉ ବମ୍ବେର କୋଉ କଲେଜରେ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋକୁଲ ଦାସ ତେଜପାଲ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜରେ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ କଂଗ୍ରେସ। ଗୋଟେ ଥିଲେ ଯେ ନରମ ଦଳ, ଗୋଟେ ଥିଲେ କର୍ମ ଦଳ। ନରମ ଦଳ କଣ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ନା ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି, ବଦ୍ରୁଦ୍ଦିନ ତାୟବଜୀ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ एंड आनंद मोहन बोस। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଲିଡରରେ କିଏ ଥିଲେ? ଲାଲ ବାଲପାଲ, ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଆଉ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ତ ଏହା ଛଡା ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ବି ଥିଲେ। ଆଙ୍କ ସହିତ କଣ ଥିଲେ? ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ବି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସିଜନରୁ ହିଁ ଦେଖାଗଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଚାହୁଥିଲେ ଯେମିତି ଇଂରେଜ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଏକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ବା ତାଙ୍କୁ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ବୋଲେ ଶାନ୍ତି ଉପାୟରେ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି ଭାବରେ ମାନେ ଲଢିକି ତାଙ୍କର ହକ୍ ଆଦାୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ। ଏଇଥିରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏଇଟା ଯାଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ହିଁ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। କୋଉଥିରେ ନା 1907 ମସିହାରେ ଯାଇକି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଦଳ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ। ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ନା 1905 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ କର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ କେତେ ମସିହା ଯାଏ ଚାଲିଥିଲା ନା 1911 ମସିହା ଯାଏ ଏଇ ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ର ଇଏଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ଲୋକ ଭାବରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆକୁ ଡିଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଚଳେଇଥିଲେ, କାରଣ ଡିଭାଇଡ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହେଲା ନା 1911ରେ ବେଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟିସନକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇକି କଣ ହେଲା ନା 1912 ମସିହାରେ ବେଙ୍ଗଲରୁ କୋଉଠି ଦିଲ୍ଲୀକୁ
दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट करा जाइछि। एबे देखंतु द पार्टीशन वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन ऑन 16 अक्टोबर 1905 1905 मसिया रे 16 अक्टोबर 1905 मसिया रे बेंगल पार्टीशन को कोन करा जाइतिला घोषणा करा जाइतिला थ्रू ए रॉयल प्रोक्लेमेशन। ठीक अछि राजकीय घोषणा द्वारा एटा करा छिला रिड्यूसिंग द ओल्ड प्रोविंस ऑफ बेंगल इन साइज बाय क्रिएटिंग ईस्ट बेंगल एंड आसाम। कहीं कि एटा करा छ जो बेंगल एरिया थिला सेटा को साइज रे छोट करा जाउतिला कारण तांको एडमिनिस्ट्रेटिव रे असुविधा होची बोली कि से माने या करूथिले बोली कहिथिले कोन ना ईस्ट बेंगल और आसाम बोली कि से माने दुईटा नुआ राज्य करया को चाहुचंती। एबे देखंतु ईस्ट बेंगल र जोटा एबे वर्तमान अवस्था रे बांग्लादेश ईस्ट बेंगल को ही एबे बांग्लादेश कुहा जाउची। एबे नेक्स्ट देखंतु स्वदेशी मूवमेंट। एबे देखंतु जो भारत को जो बेंगल को दुई भाग रे विभक्त करा जाउथिला तीन भाग रे ईस्ट बेंगल आसाम आउरी गोटे जोटा रही जाउची वेस्ट बेंगल। तबे स्वदेशी मूवमेंट काहे के हिचे ना एई पार्टीशन रो विरोध करिवा पाई जो आंदोलन करथिले सेटा होची स्वदेशी मूवमेंट। केते मसिया रे हितिला एई 1905 मसिया रे हितिला। दिस मूवमेंट had its origin in the anti-partition movement of Bengal। एटा काहे के चलना एंटी पार्टीशन पाई ए आंदोलनटा हेतिला। एथिरे लाल बालपाल एंड अरविंद घोष प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल। एथिरे कहे लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल ए माने बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करथिला। आ साथिरे किए थिले ना अरविंद घोष थिले। इंडियन नेशनल कांग्रेस टूक ए स्वीडिश कॉल फास्ट स्वदेशी कॉल फास्ट एट द बनारस सीजन 1905 प्रिसाइडेड बाय जी.के. गोखले गोपाल कृष्ण गोखले। कौन होची ना देखंतु जो स्वदेशी मूवमेंट को एटा तो एमाने किए जो माने लाल बालपाल और अरविंद घोष एमाने तो ये कले कले ता सहित एटा को केते मसिया रे कांग्रेस एक्सेप्ट करथिल ना 1905 रे कोठी बनारस सीजन रे एटा को घोषणा करा जायतिला जे हां स्वदेशी मूवमेंट गोटे कर जोथरे कि हमें विदेशी जिनिस वर्जन करिवा आउ यार जो बेंगल को पार्टीशन जेमिति हेबा को देबा नाही। आउ एटा जो डिसीजन निया जाइथिला स्वदेशी मूवमेंट रे सेथिरे जो कांग्रेस सीजन रे किए से हेड करथिले ना लीड करथिले सेटा को बनारस सीजन को ना गोपाल कृष्ण गोखले। आ गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरु मध्य कुआ जाए। पॉलिटिकल गुरु ऑफ एमकेजी महात्मा गांधी एमजी महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखंतु मुस्लिम लीग तापर कौन होइतिला ना जेतले 1905 मसिया रे एटा भाग को रोका जाउथिला सेतले कौन हैला ना एटा मुस्लिम लीग भी गठन होइतिला। मुस्लिम लीग किए गठन करथिला इट वाज सेट अप इन 1906 मसिया रे मुस्लिम लीग गठन करा जाइतिला बाय आगा खान नवाब सालिमुल्लाह ऑफ ढाका आउ नवाब मोहसिन उल मुल्क एई तीन जण मिसिक मुख्य या छड़ा बहुत लोक थिले। एई मुख्य तीन लीडर तत्वावधान रे कौन होइतिला ना 1906 मसिया रे मुस्लिम लीग गठन करा जाइतिला। एई जो मुस्लिम लीग हेबार उद्देश्य कौन देखंतु द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बेंगल। ए लीग कहीं बेंगल को सपोर्ट करुथिले पार्टीशन बेंगल पार्टीशन को सपोर्ट करुथिले ना इंग्रेज माने चाहिले डिवाइड एंड रूल भाग करी छोट कर देके क्षमता कमे की राज करिवा। तो एथिरे से माने एया भी डिक्लेयर करथिले जो मुस्लिम अंचल जोटा ईस्ट बेंगल से अंचल मुस्लिम अधिक थिबारु तांकर गोटे रिप्रेजेंटेटिव हेबा दरकार तांकर गोटे स्वतंत्र राज्य हेबा दरकार सेइथि पई से माने सेटा को डिवाइड करूचंती बोली कहिले। तो सेटा से मुस्लिम मान को ठीक लागिथिला बोली कि से माने कोन करथिले ना एई जो विभाजन रो समर्थन करथिले आ स्वदेशी मूवमेंट रो विरोध करथिले एंड अपोज द स्वदेशी मूवमेंट आ कोन ना स्वदेशी मूवमेंट को विरोध करथिले। demanded a special safeguard to its community and a separate electorate for Muslim। आउ से माने कोन करथिले डिमांड करथिले गोटे कम्युनिटी पे आउ गोटे तांकर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम माने तांकर निजस्व इलेक्टोरेट गोटे नेता हेबा दरकार।
ସୁରଟ ସିଜନ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହଉଛି ନା ସୁରଟ ସିଜନ 1907 ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉ ମଡରେଟ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଲିଡର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ବିଭକ୍ତ କଂଗ୍ରେସର କୋଉ ସିଜନରେ ହେଇଥିଲା ନା ସୁରଟ ସିଜନରେ ହେଇଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ନା 1907 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ 1907 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସୁରଟ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି କୁହାଯାଏ ଆକୁ ଆଉ ସୁରଟ ସିଜନ ବି କୁହାଯାଏ କୋଉଠି କୋଉଠି। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଗ୍ରୁପ୍ସ କ'ଣ ନା ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ and moderates due to the debate of nature of ସ୍ୱଦେଶୀ movement। ଆଉ ସ୍ୱଦେଶୀ movement ର କୋଉ ଧରଣ କରାଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଡିବେଟ୍ ହେଇକି ଏଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଧରଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବା ଆଉ ଯୋଉଟା ହଉଛନ୍ତି ମଡରେଟ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ କହୁଛନ୍ତି ନା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୁହଁ ଲଢିକି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଦାୟ କରିବା। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉଥିରେ ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଆଉ କିଏ ନା ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ମଡରେଟ ଗ୍ରୁପ ସେଇଟା କିଏ ନା ଜି.କେ. ଗୋଖଲେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ସେଇଟାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ। ଯୋଉ ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମସ କ'ଣ ନା 1909 ମସିହାରେ ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ହଉଛି ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ମିଣ୍ଟୋ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦ ରିଫର୍ମସ envisaged a separate electorate for Muslim besides other constitutional measures। କ'ଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମସ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଲିଡର ଦରକାର ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ ଫର ମୁସଲିମକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ ହବ। ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋ କେମ୍ ଟୁ ନୋ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ। ଆଉ ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ। ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ କିଏ ନା ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଦାର ପାର୍ଟି। ଗାଦାର ପାର୍ଟି କ'ଣ ହଉଛି ନା 1913 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟାକୁ ଗାଦାର ପାର୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଫର୍ମ ବାଇ ଲାଲା ହରଦୟାଲ ତାରକନାଥ ଦାସ ସୋହନ ସିଂ ଭାକନା। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ଗାଦାର ପାର୍ଟିର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଥିଲା ନା ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଗାଦାର ପାର୍ଟି କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋଉ କମିମୋରେଟ ଦ 1857 ରିଭଲ୍ଟ କୁ 1857ରେ ଯୋଉ ରିଭଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାର ସ୍ମୃତିରେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଲଢିବା ପାଇଁ ବା ତାର ସ୍ମରଣରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଏଇ ଗାଦାର ପାର୍ଟିଟା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ ନେମ୍ ୱାଜ ଟେକେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ୱିକଲି ପେପର। ଏଇ ଯୋଉ ନାଁଟା କୋଉଠୁ ନିଆଯାଇଛି ନା ଗୋଟେ ୱିକଲି ପେପରରୁ ନିଆଯାଇଛି ଗାଦର which had been started on 1st November 1913। 1913 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା to commemorate the 1857 revolt। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମ ରୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ହୋମ ରୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1916 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। 1916 ମସିହାରେ ହୋମ ରୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ବାଇ ବିଜି ତିଲକ। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ 1916 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ହୋମ ରୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ at Pune and Ani Besant and S. Subramania Iyer at Aidar near Madras। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ହୋମ ରୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏପ୍ରିଲ 1916ରେ ପୁନାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ସେଇ ଟାଇମରେ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଆୟର ଏଟ୍ ଆଦାରରେ ନିୟର ମାଡ୍ରାସରେ କରିଥିଲେ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଫର ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାରରେ ନିଜର ଗୋଟେ ସରକାର ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ନିଜେ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାର ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ହୋମ ରୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତିଲକ ରେଜ୍ ଦ ସ୍ଲୋଗାନ। ସେଇ ସମୟରେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଲୋଗାନ ବା ଯୋଉଟା କି ଏବେ ବି ମାନେ ଫେମସ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା କ'ଣ ସ୍ୱରାଜ ଇଜ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଶାଲ ହ୍ୟାଭ୍ ଇଟ୍। ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି ହିଁ ଆଉ ମୁଁ ପାଇବି ହିଁ। ଏଇଟା କହିଥିଲେ କିଏ ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ସ୍ୱରାଜ ଇଜ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଶାଲ ହ୍ୟାଭ୍ ଇଟ୍। ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ପଚରାଯାଏ ବହୁତ ଥର ଏକ୍ଜାମରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଥିଲା ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ ଆହୁରି ଆସିଥିଲା ନା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମେଡ୍ ବାଇ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ
headed by Maratha leaders Bal Gangadhar Tilak and the All India Muslim League led by Muhammad Ali Jinnah। कौन ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ 1916 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ କଣ ନା इंडियन मुस्लिम लीग यही दुईटा मिसी जाइए। इट वाज आडप्टेड बाय द कांग्रेस एट इट्स लखनऊ सीजन आईटा को कौन ना लखनऊ सीजन रे ग्रहण करू कौन कह जाए लखनऊ पैक्ट कह जाए ऑन डिसेंबर 29 एंड बाय द लीगू ऑन डिसेंबर 31 1916। नेक्स्ट देखो अगस्ट डिक्लेरेशन कौन ना आफ्टर द लखनऊ पैक्ट जेते गवर्नमेंट देखिले जे जो लखनऊ पैक्ट रे जो इंडियन मुस्लिम लीग आउ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये दुईटा मिसी जाइए किंतु तांकर नियम थिला डिवाइड एंड रूल भेदभाव सृष्टि करवा हिंदू मुस्लिम भितर कली सृष्टि करके शासन करवा किंतु परवर्ती अवस्था देखिले जे जो नेशनल कांग्रेस आ मुस्लिम मिसी जिबारु तांकर एई जिनसटा एई राज करवा असुविधा होथिला तांकर डिवाइड एंड रूल ठीक से काम चलै पारिलेनी तो कौन होता ना से माने लखनऊ पैक्ट ये फलाफल को देखिए द ब्रिटिश पॉलिसी वाज अनाउंस कौन कले ना ब्रिटिश गोटे नुआ पॉलिसी अनाउंस कले कौन ना increasing association of India's in every branch of the administration for progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire। कौन होची ना जेतले देखिले जे बहुत मात्रा से माने बहुत मिसी जाइचंती आउ से माने बहुत आंदोलन करूचंती से आंदोलन को माने टिके किए करिवा पाई नॉर्मलाइज करिवा पाई से माने कौन कले ना भारतीय मानकर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे विभिन्न पदवी देले। दिस केम टू बी कॉल्ड द अगस्ट डिक्लेरेशन आउ सेटा कोन ना अगस्ट डिक्लेरेशन कुहा गला। द मॉन्टेगू क्लिम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और द एक्ट ऑफ 1919 वाज बेस्ड ऑन दिस डिक्लेरेशन। 1919 रो जो एक्ट थिला सेटा भी कोन थिला ना एई डिक्लेरेशन अंतर्भुक्त थिला माजे जो लीडर माने थिले बा जो भारतीय माने थिले तांकर किछि अधिकार दिया जीवो। नेक्स्ट देखंतु रावलाट एक्ट कौन हेची ना देखंतु ए जो मिसी जीवा परे तांको कंट्रोल करबा मुश्किल है सेही टाइम रे कौन कले ना जे गोटे नुआ नियम करले जो जस्टिस थिले ब्रिटिश जस्टिस रावलाट कौन कले ना गोटे नुआ नियम कले कौन जे जहाकू भी तमर माने इंग्रेज पुलिस मानकर जो अधिकार जदि डाउट होची बा असुविधा होची ताको बिना कांड उठे कि आनिकी जेल रे बंदी करि परिबे। जेल रे बंदी करि पारिबे बोली कहले ताहेले कौन हबा ना जीए भी लागुची जे गोटे लीडर टे ए आंदोलन करूची ताको उठे नै कि जेल रे किछि दिन रखी देले ता सहित अत्याचार अन्याय कले से कौन ना दबी जीव आ आंदोलन विद्ध थमी जीव माने रोकी हेई जीव तो सेटा ही तांकर उद्देश्य थिला। देखंतु कौन लिखा है दिस गेव अनब्रिडल्ड पावर टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट विदाउट ट्रेल। कौन सी कारण न थाई भी जन को अरेस्ट करिवार पावर दियागला पुलिस को किए देले ना जो जस्टिस रावलाट देले। दिस लॉ enabled the government to suspend the right of habeas corpus which had been the foundation of civil liberty in Britain। कौन होची ना एथिरे जो habeas corpus नियम अछि राइट अछि से राइट्स रो विरुद्ध बा से राइट्स को छड़े निया जाउची एथिरे कारण habeas corpus कौन कहूची ना जे पुलिस जदि जन को ये नौची थाना रे नेउची तो जदि पुलिस जो पुलिस नेइची ता विरुद्ध रे गोटे राइट्स जारी हबो सेटा होची हेबिस करबो से राइट्स अनुसार से लोकन को एते समय भितरे बा एते दिन भितरे बा एती समय रखी परिबो ता भितरे तमे जज आगरे नै कि हाजर करिवो आ को कारण पाई ताको अरेस्ट करिचो ताको कहबा बा तार विचार करा जिवो किंतु एई जगह रे कोन होची ना एई जगह रे हेबिस कर्पस को ये नष्ट करा जाई कि बिना कारण जन को अरेस्ट करा जाउची आ कोनोसी कोर्ट चालान भी हो नाही। एठी देखंतु हेबिस कर्पस लिखा अछि ए राइट ऑफ हेबिस कर्पस इज यूज्ड टू ब्रिंग ए प्रिजनर और अदर डिटेन
detainee before the court to determine if the person's imprisonment or detention is lawful माने कौन होची ना जदि काहाको भी जेल रे रखा होची पुलिस धरिकी रखुची से पुलिस मन इच्छा सेठी से जेते दिन दरकार इच्छा सेते दिन रखी परिबो नाही ता समय सीमा पूर्वरु से ताकू कोर्ट चालान करबा पाई बाध्य आ को कारण पाई रखा हैची सेटा भी कहिबा पाई बाध्य आ सेटा लॉफुल कि नै सेटा कहिबा को भी बाध्य A habeas petition proceeds as a civil action against the state agent, usually a warden who holds the defendant in the custody. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ habeas corpus ଟା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାରି ହେଇଯାଏ ନା ଯିଏ ତାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରିଜନର କୁ ରଖିଛି। नेक्स्ट देखो रावलाट सत्याग्रह कौन ना वाज स्टार्टेड एगेंस्ट द एक्ट ए रावलाट एक्ट विरुद्ध एटा आरंभ होइथिला दिस वाज द फर्स्ट कंट्री वार्ड एजिटेशन बाय गांधीजी एथिरे कौन होइथिला ना प्रथम एटा गांधीजी प्रथम विद्रोह जोटा पूरा सारा भारत को ये सारा भारत रे ए आंदोलनटा विच्छुरित हो जाइथिला माने समस्ते ये सपोर्ट बा समर्थन करथिले आंदोलन आउ गांधीजी 1915 मसीहा रे भारत को दक्षिण अफ्रीका को फेरिकी आस्थिला आंको आनिथिले किए ना गोपाल कृष्ण गोखले सेथि पे तांको पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी बोली कहा जाए काहाकू ना गोपाल कृष्ण गोखले को नेक्स्ट देखंतु जालियाना वाला बाग मासाक्राय कौन होची ना एबे देखंतु से जो रावलाट एक्ट आईन अनुसार जहाँ को भी इच्छा से माने ये माने उठे नहीं जाई परिबे बा जेल को रखी परिबे से आईन अनुसार कौन कले ना डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल को कौन करथिले से माने इंग्रेज पुलिस अरेस्ट करथिले बिना कारण से माने बहुत प्रकार आंदोलन करुथिले बा भारत स्वाधीनता पाई से माने लड़ुथिले तो से केते मसीह से आंदोलन आक्रम जो अरेस्ट करथिले ना 10 अप्रैल 1919 मसीह तो यही जो भूल करथिले सेही विषय रे किछि आलोचना करबा पाई मीटिंग करबा पाई 13 अप्रैल 1919 मसीह रे कौन होइथिला ना जो पंजाब अमृतसर जालियाना वाला बाग ठारे किछि लोक एकाठी होइथिले आउरी एकाठी हेबार कारण कौन ना 13 एप्रिल जो अच्छी एटा होची बैशाखी मेला बा बैशाख मास हिंदू नववर्ष थिला 13 एप्रिल से दिन हिंदू नववर्षर खुशी रे से माने एकाठी हेतिले आउरी कोटे मीटिंग कौन करिवे ना एई जो रावलाट एक्ट विरुद्ध रे जोथरे कि डॉक्टर किचुला और डॉक्टर सत्यपाल को जो आक्रमण अरेस्ट करा जाईती तांकर छड़ेइबा पाई किंतु सेतबे कौन हेतिला ना सडन कौन हेतिला सेई जो जागाटा थिला तीनी पटरू माने कांथ द्वारा घेरा हेकी थिला आ गोटे पट खोला थिला तो से एठी समस्त एकाठी हेइथिले से नुआ वर्षर खुशी रे आउ सेमान को केमिति छड़ेबे सेथि पाई मीटिंग करबा पाई किंतु सेही समय कौन हेइथिला ना जे इंग्रेज मानकर अधीन रे थिबा जनरल ओ डायर से कौन करथिले ना तार किछि पुलिस फोर्स नै की जाईकी सेही जगह रे एई गोटिए रास्ता को ब्लॉक करि देकी निर्धूम आखि बंद करके गुली करके हत्या करथिले तो सेटा होची जालियाना वालाबाग मासाक्राय केबे हेतिला ना 13 एप्रिल 1919 रे हेतिला आ एई ये को एई एमिति अन्याय को ये करबा पाई माने इनक्वायरी करबा पाई कोन करथिले इंग्रेज माने गोटे कमिशन को अपॉइंट करथिले से कमिशन रो ना होची द हंटर कमिशन सेटा को कमिटी थिला ना हंटर कमिशन थिला रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट कौन हेतिला ना एई विरुद्ध रे प्रोटेस्ट करिकी रविंद्रनाथ टैगोर तांकर जो उपाधि इंग्रेज माने देइथिले की उपाधि देइथिले नाइटहुड उपाधि देइथिले सेटा को से कोन करथिले परित्याग करथिले बा फेरस्त करथिले इंग्रेज माननकु आउ कोन हेतिला ना सरदार उधम सिंह कौन हेतिला ना सरदार उधम सिंह एई जनरल डायर को 1940 मसीहा रे कोउठी ना कैक्सटन हॉल लंडन रे मारी देइथिले सरदार उधम सिंह किल्ड जनरल ओडायर इन कैक्सटन हॉल लंडन इन 1940 मसीहा रे कैक्सटन लंडन रो कैक्सटन हॉल रे कहा को जनरल डायर को मारी देइथिले किए मारिथिले ना उधम सिंह मने रखिबे नेक्स्ट देखंतु खिलाफत मूवमेंट कौन कहूची ना 1920 मसीहा रे दुई भाई मिसिकी अली ब्रदर्स ये कहूँ मोहम्मद अली और शौकत अली यही दुई भाई मिसिकी कौन करथिले ना स्टार्टेड दिस मूवमेंट
इट वाज जॉइंटली लेड बाय द खिलाफत लीडर्स एंड द कांग्रेस। इटा को किए किए ना मिशिकी कांग्रेस माने मिशिकी आ खिलाफत लीडर मिशिकी आकु ये करथिले लेड करथिले। आईटा हेबार कारण कौन ना देखु जो मुस्लिम मानकर लीडर जी हूँ खलीफा बा कैलिफ कह जाऊला खलीफा बा कैलिफ से जो मुस्लिम लीडर तुर्की रे जी थिले बा ऑटोमन एम्पायर जो राजा थिले तांको कौन होइथिला जेतेले प्रथम विश्व युद्ध हारी जिबा परे तांकर सहित ट्रिटी और अलायंस साइन करिकी कौन कले तांकर से पदवीरु तांको ये करथिले गादीच्युत करथिले। आउ सी जी थिले खलीफा जी थिले ताकू ए मुस्लिम माने एया मानुथिले जे सी मुस्लिम मानकर जो प्रॉफिट मोहम्मद अछंती जो मान तांकर धर्मगुरु से धर्मगुरुंकर वंशज थिले को माने कैलिफा माने ठीक अछि बा जो ऑटोमन एम्पायर माने राजा माने तो तांकु गादीच्युत करिवारु तांको धर्मगुरुर अपमान करिवारु एई आंदोलनटा हेइथिला। मुस्लिम वर एजिटेटेड बाय द ट्रीटमेंट मुस्लिम कौन करथिले ना एई ट्रीटमेंट डन विथ तुर्की माने जो तुर्की रो जो राजा थिले बा ऑटोमन एम्पायर रो जो खलीफा थिले तांको सहित अन्याय अत्याचार हेबा विरोध रे एई लड़ाईटा हेइथिला बा एई आंदोलनटा आरंभ होइथिला बाय द ब्रिटिश इन द ट्रीटी दैट फॉलोड द फर्स्ट वर्ल्ड वार। एई फर्स्ट वर्ल्ड वार परे जो ट्रीटी करा जाउथिला से ट्रीटी विरोध रे एईटा एई आंदोलनटा करा जाइथिला। तो मो वीडियो रे आज एतिकी थिला जदि मो वीडियो आपको भल लगी था आउ जदि आपण चाहते एमिति वीडियो आपण आउरी मु अपलोड करबी तो प्लीज लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु थैंक्स फॉर वाचिंग।